Umaga daw, sabi. Bago daw sir, 11 a.m. po. Akala ko dito, nahulog sa taka. Sabi ko, ma'am, check nyo kasi may CCTV. Hello guys, ito i-avail natin yung pangmamayaman lang tayo. So let's beat it. Ito daw. Yan po, beef broccoli sir. Ah. Ay, tangina. Hindi pala siya nakaano. Hindi pala ako nakain. Hello guys, solo time. Solo.